Rise the woman's offering seed, piercing us the serpent's head. Adam's likeness now in vain, stand like image in its place. Second Adam from above, freeing sin of sin by love. Of the herald angels sing, glory to the newborn King. Amen. Mic test. Mic test, mic test. Doon taga may direk eh. Putol-putol. Ay, naragi. Kusog na gidyaw. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rock hills and plains, repeat the song in joy, repeat the song in joy, repeat the sound in joy. No more sin and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow. For us the curse is found, for us the curse is found, for us the curse is found. No more dwell in truth and grace, and makes our nations prove the glorious of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. To Jesus for the cleansing balm, are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His graces? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest this moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom comes, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright, and be washed in the blood of the Lamb? Night, noon, and the blood, sound the song that you blood of Jesus. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments and stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean, and be washed in the blood of the Lamb. Are you washed?
in the blood of the Lamb. All right. Sa Biblia, it is the name of the Lord Jesus Christ. The name of the Lord Jesus Christ. His name is called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Higala, ang Biblia nagasulti ka na ito, mahitungod kang Ginoong Hesus. John 3:18, ingon sa pulong sa Dios, he that believeth on Him is not condemned. Ingon sa pulong sa Dios, siya nga nagatuo sa bugtong anak sa Dios, dili pagahukman sa silot. Apan siya nga dili mutuo sa bugtong anak sa Dios, hinukman na siyang daan sa silot. Higala aron makalingkawas ta sa silot unsa man nga silot. Ingon sa pulong sa Dios, Revelation 21:8, kalayo nga nagadilaab. Ingon sa pulong sa Dios, linaw nga nagadilaab sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Kini nga silot, higala, walay katapusan kini nga silot. Linaw nga nagadilaab sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Unsa man ni? Mao kini ang impierno. Higala, kung dili kita mutuo sa bugtong anak sa Dios ingon sa Biblia, hinukman na kitang daan sa silot. That means, buti pasabot, kung dili kita mutuo ingon sa Biblia, siya nga nagasalikway ka nako. Isalikway usab sa akong amahan ngadto sa langit. Higala kung atong isalikway si Jesus niini nga kalibutan, inig-abot nato sa langit, isalikway usab kita dito sa Dios. Higala, dili pa ulahi ang tanan. The Bible says, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Tanawa, karon ang adlaw sa paghinulsol. Tanawa, karon ang adlaw sa kaluwasan. Tingali wa ka masayod. Karon nga matadung ka ng pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nagasulti sa matag usa kanato. Ingon pa sa pulong sa Dios sa Romans chapter 10 verse 9. Atong mabasa sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios nagasulti kanato. Pag-abot na sa 10, Roma 10 bersikulo 10, ang pagtuo sa bugtong anak sa Dios. Ang pagtuo kang Ginoong Hesus Kristo, mao ni siya ang makapalingkawas kanato gikan sa kalaglagan. Busa higala, walay usa kanato gusto mo atong impierno. Apan ingon sa pulong sa Dios, kung atong isalikway ang manluluwas, isalikway usab kita sa iyang amahan. Di ka gusto matog impierno, but at the same time, kung imo isalikway ang manluluwas, maato ka gyud sa impierno. Busa, ikaw ang mapili niini nga takna. Ingon sa pulong sa Ginoo, ang nagatuo kaniya dili pagahukman sa silot. Apan ang dili mutuo, hinukman na siyang daan sa silot. The Bible says, Acts 16:21, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The Bible says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Believe from thine heart. Kinahanglan giday nga mutuo ta dinhi sa atong kasing-kasing. Di lang kay mutuo ta sa atong hunahuna, mutuo ka sa imong baba. Believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Higala ingon sa Biblia, ang kasing-kasing mo to, ug musugid ang imong baba, ingon sa Biblia, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kinahanglan gyud nga musugid ang imong baba mahitungod sa manluluwas.
musugid yun imong bakba, mutuog yun imong kasing-kasing sa usa ka hari, sa usa ka manluluwas, sa usa ka Ginoo. Kinsa man nga Ginoo? Ang Ginoo nga namatay, ang Ginoo nga gilubong, ang Ginoo nga sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Ang ubang Ginoo hingala dili tinuod. Ang ubang Ginoo wala na banhaw. Apan ang matuod nga Ginoo, namatay siya, gilubong siya, ikatulo ka adlaw na banhaw siya. O kini nga Ginoo, mao kini ang manluluwas, mao kini si Ginoong Hesus Kristo nga gikinahanglan nga mutuo ang imong kasing-kasing, musugid ang imong bakba aron imong maangkon ang kaluwasan. Higala, dili ka ulahi ang tanan. Higala, niami, igo rami musulti ka ninyo. Kung muturo mo sa pulong sa Dios, nindot kayo. Apan kung inyong isalikway, sumala sa gingon sa pulong sa Dios, kung inyong isalikway si Jesus, isalikway nimo ang manluluwas, isalikway usab ikaw sa iyang amahan. Busa nini nga takna, you have your choice. Ingon sa Biblia, karon ang adlaw sa kaluwasan. Tuo ni Ginoong Hesus Kristo o ikaw maluwas. Ang Biblia nagaingon, tanawa, ko nagatindog sa pultahan ug nagtuktok. Si bisan kinsa nga makadungog sa akong tingog o mag-aabli sa pultahan, ako musulod diha kaniya o makikuban kaniya. Higala niini nga takna, pwede nimo dawaton ang manluluwas. Or imo ba sang isalikway? Apan amo sang gitanyag kaninyo karong adlaw. Kun motuo maayo. Apan kun dili ka motuo, ingon sa Biblia, hinukman ka ng daan sa silot. Ayong hapon sa tanan. Anheme aron sa pagwali sa pulong sa Ginoo, aron usab ninyo madunggan dili lang kay ninyo sa simbahan, apan dire gituyo na sa Ginoo sa pagwali kay tungod kay si Kristo ra jud ang makaluwas sa tuwa, dili sa atong kagulingon. Libre naman, salamat. Ingon sa Roma 3:10, walay matarong, wala bisan sa. Una si Kristo, may ani siya alang kanato. Kita makasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Napasalamat ta, gipakamatyan ta bisag kita makasala. Yung sa Diyos sa John 3:16, ay ugma sa pag-ayo sa kalibutan. Dili ni kalibutan nga atong puy-an, apan kalibutan ni nga kitang mga tao. Aron sa kinsa nga mutuo kang Hesus Kristo o ikaw maluwas. Dili pinagi sa reliyon, kay dili mareliyon yung gani Andre, apan pinagi kaniya kita maluwas. Dili baptis, bisan dili bisan kinsa, dili imong suon may makaluwas nimo. Apan sa imong pagtuo kang Hesus Kristo, ug imong pagdawat kay kinasing-kasing, aron ikaw maluwas. Katong binuhatan ay dili man tatarong muna uban sa grasya sa Ginoo, sama sa makita ka kwarta ba nga tingali mo haguan muna ang kaluwasan ni Kristo. Kalibre ra kay kung gitagaan pa ka og kwarta nga gihaguan nimo, di na libre. Muna pasalamat ta nga libre ra sa Ginoo, kay kung kita matug langit patod sa Roma, come short. Di ta makaabot, siguro di ta kaabot sa lubi. Muna come short ta sa Ginoo, muna pasalamat ta siya ang dalan. John 14:6 yun siya. Ako ang dalan o kamaturan, walay mato samahan apan pinaagi kang Kristo Jesus atong Dios maluluwas. Kaya salamat. Mga igsoon, may buntag kay hapon sa tanan. Kita sigita og kadungog nga modawat kang Kristo nga atong Ginoo og Dios.
sa unsang pamaagi. Kapila naman siguro tamo nagbalik-balik na kita. Nakadong nagbalik-balik na kita na luwas dili pinaagi sa atong maayong binuhatan. Kay bisan unsa sa ato wala may matarong. Ang nagaingon lang na mudawat lang ta sa atong Ginoong Hesukristo. Sa unsang pamaagi ta mudawat. Aside sa mag-confess nga sa atong baba nga si Kristo, kini makita pod sa atong maayong buhat. Nakasaad sa Santiago 2 nga bisan ang mga demonyo nagatuo kang Hesukristo nga naay kahadlok. Kung kita mga higala tinuod nga nagtuo sa atong Ginoo, kini makita sa atong lihok. Kung ikaw nagkumpisa lang sa imong baba, nagasimba lang matag adlaw, kita sa imong dilihukan kung unsa ka kahangal-hangal. Unsa na imong mga laway nga mga hinangal nga binuhatan diha. Babasol ba ninyo nga kami makasaway nga tuo bagid mong tinuod nga naay Ginoo? Sama sa usa ka lalaki nga naay nakagusto sa usa ka babae nga makita man sa iyang lihok. Kung kita tinuod nagatuo sa atong Ginoong Hesukristo, kini makita pod sa atong lihok. Kano sa man ta mo dawat sa atong Ginoong Hesukristo nga tinud-anay? Inig kamatyanon na ta? O inig magbakol-bakol na ta o magkalisod-lisod kita? Bintras baskog pata mga higala pahinumduman kamo nakadungog